यूट्यूब रे कोन सतरे लक्ष लक्ष व्यू आसुची माने लक्ष लक्ष व्यू आसीबा सहित लक्ष लक्ष टका इनकम होची यूट्यूब रे कोन लक्ष टका नो कोटी टका भी इनकम होची बस खाली इनकम करि परिवार तरीका जानिथिया दरकार माने होटल काई माइंड रे सेट कलो कि काई मु यूट्यूब करबी यूट्यूब रे इनकम करबी आ तो किछि जॉब फॉब मु कहली बाबा दिन आसीबो मते देखा करया पे लोक पैसा बांधिबे कहा गीत रोट नै कि मु डांस करते किंतु से ओरिजिनल गीत को मो गीत रेकॉर्ड काटी दोथला माने तार जदी 1 मिलियन व्यू जाथियो मोर 5 मिलियन पळैथियो अच्छा हला एबे केते इनकम करछंदी स्टार्टिंग रे एबे जाय स्टार्टिंग रे एबे जाय तो मोर देन 50 लाख सेवा भइजो 50 लाख ओनली यूट्यूब रो हां केबे लव हैला हेला से 2018 19 पाखा के हो स्टार्टिंग रे को वीडियो बेसी वायरल हेतला केते खुशी थिले आपण स्टार्टिंग मोर गोटे वीडियो थिला रिमझिम पानी संबलपुर डांस जोड़ा 11 मिलियन व्यू माने 1 करोड़ प्लस जाइथिला माने एमती किछि लोक अछन जो माने कि गोटे कार किनिया पे से मानको जीवनटा भी पळेले किनि परिबेनी बट गोटे यूट्यूबर गोटे मासर दरमा रे गोटे कार किनि ठिया कर एबे मु जहा चाहिछि मु ताहा करि करि जाउछि आहुरी भी आगो करिबे जहा भी भाबुछि करि करि छिबे आ सब जिंस भी देखैबे लोकंकु देखंतु मु एमती करि पले आपण भी करि परिबे हाँ हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ मु गौतम वेलकम कर आज एक पॉडकास्ट को आज मोर गेस्ट अच्छा मिस्टर दिलीप कुमार नाथ वाइस दिलीप नाम आप सोशल मीडिया जानी बहुत ढेर सारा भल पाइबा से जड़े यूट्यूब रे क्रिएटर टेक वीडियो करके यूट्यूब रे सिखाती केमती कौन अपलोड करेंगे से रोजगार बाट भी देखाते तो वेलकम कर दिलीप भाई आम पॉडकास्ट को थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो तो केमती लगुच आम शो बहुत बढ़िया लगुच फास्ट कथा बहुत दिन पर देखाई से बहुत भल लगुच थैंक यू तो फास्ट मु चाहिए कि आप ऑडियंस मान को आप इंट्रोडक्शन तो दिंतु कि कौटी घर परिचयटा टी आम ऑडियंस मान को मात्र दे दिंतु तो समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ मु दिलीप कुमार नाथ फ्रॉम ब्रह्मपुर ओडिशा आपण मैंने मत जानी एज ए टेक्निकल क्रिएटर नोन एज वाइएस दिलीप यूट्यूब रे वाइएस दिलीप भाव में परिचित आउ तो मु कौन सिखाए ना टेक्निकल वीडियो सब सिखाए जहाँकि सोशल मीडिया केमती अर्निंग हुए लाइक यूट्यूब हो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो केमती आपण माने गोटे फोन साहाय्य इनकम करें घरे बसिकी जदि निजर गोटे स्किल अच्छी से स्किल को केमिति आपण सोशल मीडिया शेयर करेंगे और ता थ्रू केमिति इनकम करेंगे तो से सब जिन शिखाए मो यूट्यूब चैनल माध्यम जो चैनल ना हो यूट्यूब स्टार दिलीप आ मोर गोटे ब्लॉग चैनल अच्छी जहाँ ना हो वाइस दिलीप अच्छा आप केतला चैनल मात्र यूट्यूब खुला है बट स्टिल ना मोर 6-7 चैनल अच्छी 6-7 चैनल हैंडल करछथि माने हमें मोर भी चैनल अच्छी एक्चुअली मु गुटे दिटा चैनल हैंडल करबे ना 6-7 चैनल एक्चुअली मोर टीम अच्छी सो सेति भाई अच्छा अच्छा टीम अच्छी सेति भाई हैंडल करे भाई यूज स्टार्टिंग रे टीम नथिला अच्छा एका करथले घरे सब की अछन आपनकर घरे बापा बो देन सानो मन तो मैरिज करिवला देन भाई भी अच्छा बट से बाहर अच्छा जॉब कर बाहर से अच्छा जॉब कर तो घर छाड़ी भुवनेश्वर कौन पे आसले माने किछि रीजन है माने सब बेले कोन सब्सक्राइबर माने कम करथिले ना देखंतु एटा मु एक्चुअली से मानक पय कहूची काहे ना मु जेतोले घरे थाए जेतोले मो वीडियो धीरे धीरे वायरल हैला अच्छा माने सब टेक वीडियो वायरल हैला जो माने भी शिक्षा रे जार इच्छा थिबो से चाहिबा ना मते मीट करे पय तो जदी कि मीट करे मते चाहिला से मते कांटेक्ट ही करि परनथला ओहो जेतो आपण गोटे माने रिमोट एरिया रे रहूची गंजाम से गोटे गां गळी भितर रहूची गळी भितर अछि तो से तापर मो नंबर भी कोठी देइनी जदी मते के मेसेज करियो आइदर सोशल मीडिया रे नहल तो एमती छाई भी परिबो तो कौन है ना मो फोटो को सब देखे कि माने जानिले जे मो गंजाम रो अच्छा अच्छा तो जानला पूरे गंजाम ब्रह्मपुर हेतु या भाबे कि अच्छा सब आसी कि सब मो फोटो देखे कि मु जो को ब्लॉग बने थी से ब्लॉग रे सब गोटे गोटे जगह तार कैप्चर करी कि अच्छा कोठी कोठी गोटे गोटे लिखा थाए ना गां रे गोटे गोटे सिमट रे लिखा होय ना गोटे गोटे बोर्ड रे अच्छा अच्छा रोड रे गोटे गोटे बोर्ड थाए से बोर्ड रे लिखा थियो एई प्रकल्प आसी एती टंगा अच्छा अच्छा तो सेठी गोटे गोटे ना थाए से गां रो तो समस्त कौन करती प्राय एमती से सब कैप्चर करती मो ब्लॉग देखी अच्छा अच्छा ताकू माने स्क्रीनशॉट नियंती देन देखंती हां एठी एई जगह सेठी जाय पचारिबा देन सेठी जाय पचारे भाई वाइस दिलीप घर कोडी से चिनि पारिबेनी वाइस दिलीप मते दिलीप ना रे जानछन ना थोड़ी ना वाइस दिलीप जान ना भाई यूट्यूब वीडियो करन ओ यूट्यूबर अच्छी अच्छी हमर सेठी घटा ए जो सी पहाड़ पाखर माने कहिया को गले सी जो गंजाम एरिया टारो डिस्ट्रिक्ट रो आपण को गां रे पूरा आपण जानिथिले पूरा जानछ एंटर गां ठु नै कि हमर होम टाउन ठु नै कि से एरिया गंजाम डिस्ट्रिक्ट टा पूरा आपण जानिथिले पूरा यूट्यूबर जे सब जानछन से परिया दुकान वाला भी जाय देखेले भी से भी कहता अच्छा 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 परिया दुकान भी प्राय से हमर गोटे होम टाउन थाए तो कहि परिबेनी सेटा अच्छा से होम टाउन को जाई कि सनसो पचरन भाई यांकु चिनचंदी से कह हाँ आंकर बस से गाँटा से तड़े अच्छा 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 कहले से हाँ ठीक अच्छे भाई थैंक यू कही मो पाख डायरेक्ट मो घरे मु शूटिंग फुटिंग स्टार्ट करी कैमेरा एक्शन स्टार्ट करी कहला बेलू वीडियो अधा होती कि गोटे घरे हाजर
ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଥିବ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟା ଡାଇଭର୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭାବିଥିବ କରି କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ରେଡି କଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଯିବ ସେଇଠି ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ମନା କରିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବରଟା ଆସିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆପଣ ତ ଦେନ୍ ବାବା ବୋଉ ମୋର ଥିବେ ବୋଉ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଆସୁ କୋଉଠୁ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସୁ କିଏ କନ୍ଧମାଳରୁ ଆସୁ କୋଉଠୁ ଆସୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁ ଏମିତି ସବୁ ଆସିବେ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ତ ବାବା ବୋଉ ପୁରା ଟେନସନ ହେଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମ ଘର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଲୋକ ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ କାରଣ ତାପରେ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା ବି ମୋର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା ଏନି ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବି କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ଡେଲି ପ୍ରାୟ 4-5 ଜଣ ଆସନ୍ତି ହଁ 4-5 ଜଣ ନୁହଁ ଏମିତି ଯାହାହେଲେ ବି 2 ଜଣ ଏମିତି ଜଣେ 2 ଜଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ହୋଲ୍ ଡେ ମୋର ପଳେଇବ ନା ଜଣେ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ଆଣିବି ଦେନ୍ ଆମର ଏରିଆ ବୁଲାବୁଲି କରିବି ଦେନ୍ ତାକୁ ଶିଖେଇବି ପୁଣି ତା ପାଇଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ଦେବି ଏମିତି କରିକି ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଟାଇମଟା ଯେହେତୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବ ସିଏ ଯାଇ ବି ପାରିବନି ଦେନ୍ ତାକୁ ମୋ ଘରେ ବି ରହିବାକୁ କହିବି ରହିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ବି ଦେଇଛି ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଜଣଙ୍କୁ ନାହିଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ଆମ ଗାଁରୁ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ 12 କିଲୋମିଟର ସେଠି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସେବା ମୁଁ କରିଥିଲି ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ 2020ରୁ 2024 4 ବର୍ଷ ମୁଁ ଏମିତି ମାଗଣା ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଯେତେବେଳେ ମାଗଣା ହେଲ୍ପ କଲି ତ ମୋତେ ହିଁ ଚୂନ ମାରିଲେ ଲୋକ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହାତ ଦେଲେ ହାତଟା ଗିଳି ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲା ସିନ୍ଟା ତ ମୁଁ କ'ଣ ମାଗଣା ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି ପୁରା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି ନଲେଜ ଦେଉଥିଲି ମୋର ନିଜ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଇଏ କରିକି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲି ହେଲ୍ପିଂ ନେଚର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଟା ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କଲି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରି ମାନେ ତୁମେ ଏମିତି ଫାଇଦା ଉଠେଇବ ମାନେ ମୋତେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଦେବନି ଟୋଟାଲ ଆପଣ ତ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଶିଖାନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓର କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବ କେମିତି ଅପଲୋଡ଼ କରିବ କେମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍ କରିବ ଏନି ହାଉ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ବି କିଛି ଦରକାର ଆପଣ ଅଲରେଡ଼ି ଶିଖାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ସେ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ବନେଇ ଦେଉଛି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମେ ଦେଖିକି ଶିଖିଯାଇଛି ଜଣେ ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 1000 ଜଣ ସିଆଡ଼େ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ 1000 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜଣକୁ ବତେଇଲା ବେଳକୁ 1000 ଲୋକ ତ ୱେଟ୍ କରିଥିବେ ନା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି ତ ମୁଁ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡଟା ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଛାଡ଼ ବେଟର୍ ହେବ ମୋତେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗାଁରେ ଯଦି ମୁଁ ରହିବି ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏମାନେ ସବୁ ମାଗଣା ଆସି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଏଇଭଳିଆ ତ ଏମିତି ସିନ୍ ମୋ ସହିତ ଘଟିଲା ଏମିତି ଆସିଥିବେ ଲୋକ ସେମାନେ ପୁରା ଜିରୋରୁ ଆସିଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି ଦେନ୍ ସବୁ A to Z ଶିଖେଇବି ଗ୍ରୋ କରିବେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେକେଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇକି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୋ ହେଇ ପଳେଇବ ତାପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ବାବା ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କ'ଣ ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ପାଠ ପଢ଼େ ଚାକିରି ବାକିରି କର ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଦେଖେ ସେ ତା ପୁଅ ଦେଖେ କେମିତି ମାନେ 70,000 କମାଉଛି ତା ପୁଅ 80,000 କମାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସି ପଇସା ଲାଗୁଛି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଦେଖ ମୁଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ନୁହଁ କି କୌଣସି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନୁହଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆଉ ନୋ ଡାଉଟ୍ କେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଇସା ଲାଗୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଏ ସିନ୍ଟା ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଦିନ ଆସିବ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ପଇସା ବାନ୍ଧିବେ ମାନେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ ଆଗ ତାପରେ ଦେଖା କରିବେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫି ରହିବ ମୋର କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ନା ତୁ କ'ଣ ଯେ ତୋତେ ଦେଖା କରିବା ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ କି କିଛି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତମ ପୁଅ ପାଖରେ ଏତିକି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଦିନ ଆସିବ ତମ ପୁଅକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଲୋକ ଟିକଟ କାଟିବେ ଟିକଟ କାଟିକି ଦେଖା କରିବେ ଆଉ ତାର ଟାଇମିଂ ବି ରହିବ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା 1 year ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଏଇଆ ମାନେ ଗର୍ବ କରିକି କହୁନି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ସାରିକି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଉନଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ରହୁନଥାନ୍ତା ତ 1 year ହେଲା ମୋ ଅଫିସ୍ ଚାଲିନଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ସତରେ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି ମାନେ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଆସିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ ହେଉଛି ବାସ୍ ଖାଲି ଇନକମ୍ କରିପାରିବାର ତରିକା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ସୌରଭ ଯୋଶୀ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ବ୍ଲଗର ତାର ପର୍ ଡେ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି 5 million 6 million ଆମର 1 millionରେ ଏଭରେଜ୍ ଭ୍ୟୁ 1 million ଯଦି ଆସିଲା କାହାର ଗୋଟେ 48 hourର କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ ଆନାଲିଟିକ୍ସ ରିପୋର୍ଟ 48 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଇସା ମିଳେ ତ ତାର 5 million ଯାଉଛି ତ 1 millionରେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ 1 millionରେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ମୋ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ମୋର୍ ଦେନ୍ 50,000 ପ୍ଲସ୍ ମିଳୁଛି ମାନେ ହୋଟେଲ କାହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କଲ କି କାହିଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଇନକମ୍ କରିବି ଆଉ ତ କିଛି ଜବ୍ ଫବ୍ କରିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଫେମ୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ପପୁଲାର ହେବା ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯେମିତି କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ ଯେମିତି ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ସେଲ୍ଫି ନେବେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଡେ 1ରୁ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ହଁ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଯେମିତି ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିବେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି କରିବେ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲେଇଲେ ଯେମିତି ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ନା ସେଇଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କଭର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କର ଗୀତ ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି କଭର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି ମୋ ନିଜର ଗୀତ ନାହିଁ ଔକାତ ନାହିଁ 30,000 ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ବନେଇବା ହେଲା କାହା ଗୀତର ଗୋଟେ ନେଇକି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ
ସେ ଓରିଜିନାଲ ଗୀତକୁ ମୋ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କାଟି ଦେଉଥିଲା ମାନେ ତାର ଯଦି 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିବ ମୋର 5 ମିଲିୟନ ପଳେଇଥିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୋର ପୁରା ମାନେ ମିଲିୟନ କ୍ରସ୍ କରିଯାଏ ମାନେ ନିଜେ ସୁଟ୍ କରିକି ନିଜେ ଏଡିଟ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଫୋନ୍ରେ କରେ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2020-21 2018-19 କଥା 18-19 ଆଚ୍ଛା 2018-19ରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ ମୋବାଇଲ ସୁଟ୍ କରିକି ଫୋନ୍ରେ ପୁଣି ଏଡିଟ୍ ସେଟା ପୁଣି 8 MB କ୍ୟାମେରା ମାନେ लो ବହୁତ ଲୋର ପ୍ରାଇସ୍ର ଫୋନ୍ଟା ସେଟା 8000 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ଫୋନ୍ଟା ଇଣ୍ଟେକ୍ସ ଆକ୍ୱା i14 ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆଲବମ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ବୋଧେ ମେ ବି ପ୍ରାୟ କଭର ସାଙ୍ଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ମୋବାଇଲ ସୁଟ୍ ମୋବାଇଲ ଏଡିଟ୍ ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଅପଲୋଡ୍ ସବୁ କରିକି ମୋବାଇଲ ଆମର ଟିକଟକ୍ ଟା ଥିଲା ବୋଧେ ସେଇଟା टिकटॉक थिला से टाइम रे टिकटॉक रे भी मु एक्टिव थिली मोर देन मिलियन व्यू जाउतला से टाइम रे मोर भी 2 मिलियन ना 3 मिलियन व्यू एमती हेतला टिकटॉक रे भी गोटे वीडियो मोर वायरल हे जातला ता थ्रू भी यूट्यूब को बहुत जण कन्वर्ट हे के आसे थिले अच्छा से टिकटॉक थ्रू यूट्यूब को आसले बोधे ना यूट्यूब का टिकटॉक जेतले माने बैन हे गेला ता पूर्व मु अनाउंस कर देले मु यूट्यूब रे अछि यूट्यूब को आसंदा आपण स्टार्टिंग आपण टिकटॉक टा करतले टिकटॉक रे डांस का करतले टिकटॉक थिला किंतु मु बेसी फोकस करथली यूट्यूब को अच्छा शॉर्ट को फोकस करनो टिकटॉक को फोकस करनथली जेतु टिकटॉक रो पैसा मिलु नथला त मु टिकटॉक को बेसी फोकस करनथली मु जानथली यूट्यूब रो पैसा मिलु सो मु यूट्यूब को फोकस करथली तापर व्यू जाउतला यूट्यूब रे भलो मते लोक चिन्हथिले जानिथिले ठीक अछि यूट्यूब रे ही लागिबा देखिया पैसा मिलुछ ना एमती बहुत दिन लागिला स्टार्टिंग रे जो म्यूजिक वीडियो कले कवर संग घर सब देखथिले ना देखिना सब देखिछन घरे से गुडा सब देखिछन किंतु पैसा जतले मिललानी बाबा बो मुंडो पूरा टेंशन पैसा तो किछि मिलुनी खाली जाय कि पिल्ला धरी कि एड सेड जाय कि खाली कोन इन करछु बाया भलिया होछु से गाली को घरे करनथले कि पाठ साठ पढुने नाही पाठ सरी जायथिला मोर ग्रेजुएशन जस्ट मोर सरीछि मु ए सब जिंस स्टार्ट करिछि तो मते से माने कहर अर्थ तू जा किछ गोटे चाकरी बाकरी करे कोड गोटे काम करे नले जॉब करे किंतु मु चाहतली कि नाही मु फेस माने बनेबी फेस वैल्यू बनला परे देखिया को सिनेमा फिल्म लाइन रे जीबी एल्बम हीरो हेबी एंती गोटे माइंड रे गोटे थिला किंतु से लाइन वर्तन न जाय के बे गोटे पूरा अलगा ट्रैक चेंज हे गेला पूरा माने मु से लाइन रू बाहरी गली केतेबेले ना जेतले लॉकडाउन हे गेला मु सेतबेले मोर गोटे न्यूज चैनल करतली न्यूज चैनल जेतले ग्रो कली त सेतरु इनकम अच्छा खासा हला देन अच्छा खासा इनकम होला पर मु जानि पाली जे पैसाटा केमति मिले यूट्यूब आ एते मात्रा रे मिले पैसा गोटे गोटे मास रे मु बहुत पैसा इनकम करिछि हला एबे केते इनकम करछन्ती स्टार्टिंग रे एबे जे स्टार्टिंग रे एबे जाय तो मोर देन 50 लाख सेवा पाइजिवो 50 लाख ओनली यूट्यूब रो हां और स्पॉन्सर एटा माने सत ना मिछ माने सत मिछ न माने मु एटा आपण पाखरे बसिछि मु माने एते अमाउंट छोडी कि मु निजे सब माने आश्चर्य होछि आ सेटा भी केवल फोन साहाଯ୍य रे माने कि गोटे फोन रो इनकम हैला केते 50 समथिंग 50 लाख समथिंग आ से पैसा रे मु घर करछि से पैसा रे गाड़ी किनछि सान भणी सासुर पठेछि सब करछि मु से पैसा रे माने गोटे फोन साहाଯ୍य रे मा दर्शक बंधु एटा गोटे आपन को रिवील करे पे गोटे फोन साहाଯ୍य रे 50 लाख इनकम मु तो 50 लाख करछि लोक अछन करोड़ इनकम लोक इनकम मु तो माने 50 लाख सुनि कि मु आश्चर्य जे गोटे फोन साहाଯ୍य रे एते भी इनकम हुए बोली कि यूट्यूब के बिलीव भी करि एटा मे भी के जण बिलीव करि पारिबेनी एबे आसी ट्रोल करबे बेट कमेंट देबे एटा माने पवन मारछि ये से हां पवन करछु अरे भाई जे यूट्यूबर हेछि जे इनकम करूछि से भला बर जानि छि केतरा इनकम होछि आ जो माने इनकम ही करबा जान नाहंती से माने एई भला कमेंट करिवे नियति ऑब्वियसली आमे इनकम करूछु आपन को कहूछु मु कहि देले मो पैसा के नै जाउनी ना सेटा कहि देले आमे एइथि पय कहूछु कि आपन को गोटे मोटिवेशन मिलियो जे आपन भी आसन ए फील्ड को आ एथिरे बहुत सारा पैसा अछि बट आपन आसी आपनकर पेशेंस ही नथियो जे बेड कमेंट करियो तार पेशेंस ही नथाय से आसियो 10-15 दिन कर दबो तापर डाउन सरला भाई कंसिस्टेंसी दरकार एथे कंसिस्टेंसी दरकार रेगुलर तमे न एक्टिव रहलो वीडियो न अपलोड कलो व्यूज न फास्ट आसीबोनी अच्छा मोर कोन स्टार्टिंग रे व्यू आस्तला 200 100 मो निज लोक ही 10-15 देखुथिले लाइव आसले 5 जण मात्र देखुथिले सेते बेले तो मु तो मोटिवेट हे कि निजे निजे करथल ना ते आपण गोटे कथा कहतु गोटे यूट्यूबर गोटे सक्सेस यूट्यूबर होबा पई कोन सब करिया को पड़ियो फास्ट कथा ला पेशेंस निहाती दरकार ओके सेकंड कथा ला स्किल दरकार निज पाखरे किछि गोटे स्किल दरकार ता पुनी यूनिक तरीका रे ताकू रिप्रेजेंट करिया दरकार अच्छा तमु भी डांस आसु मते भी डांस आसु ओके बट मु फेमस कोन पई हेबी जदी मोर किछि डांस स्टेप अलगा थिबो नियति जोटा कि लोक को भल लागथो निजर से स्किल ता थिबा दरकार अच्छा यूनिक स्किल ताको हमें यूनिक तरीका रे रिप्रेजेंट करबा अच्छा जहा द्वारा ऑडियंस को भल लागियो बहुत जण ब्लॉग बनौछन बट सौरभ जोशी काहे की फेमस जे स्टार्टिंग तो बहुत जण कमेंट करथले नियति एबे तार मिलियंस भी हो जाउछ एबे ता पास सब पढछन्ती स्टार्टिंग जदी से डिमोटिवेट हे थांदा आज ए जगह पहुंच थांदा ना केबे पहुंच 6 वर्ष कंटिन्यू मेहनत करी गोटे पिला 2000 प्लस लॉन्ग वीडियो अपलोड करूछि केते पेशेंस ताले भाबो पेशेंस तो एटी केते कंसिस्टेंट मैटर करूछि हमर आमे कोन करछ ना दीटा वीडियो अपलोड कर दोछ मासे काम कर दोछ तापर कोछ व्यू जाउनी सब्सक्राइबर बढ़ुनी ना यूट्यूब टा भलो नै एसी एटसेट्रा
तो यूट्यूब को आसिया पूर्व फास्ट आम गोटे साइड जिनस करार अच्छे लाइक आम कि गोटे जब करार अच्छे कि अलग कौन गोटे कम करार अच्छे जो थ्रू आम किसी पैसा पैसा इनकम हो जार मनी ओरिएंटेड जे ना बापार पैसा अच्छे भाई सी कर बिंदास कर कैमेरा इनभेस्ट कर गाड़ी इनभेस्ट कर सब करके देखे पार सब कर यूट्यूब माने वीडियो करिया गले गोटे साइड किछि इनकम थिया किसी गोटे दरकार स्टार्टिंग रे कहीं यूट्यूब सडन पैसा मिलेनि से मेहनत कर किंतु आपण तो स्टार्टिंग रे किछि इनकम करनतले साइड इनकम किने तो डायरेक्ट यूट्यूब एइथि करनतले जेतु मो बड़ भाई थिले तो मो बड़ भाई मते सपोर्ट करथिले से मते कहउथिले कि दिलीप तू करे देखियो मु तो अछि से आपण बैक सपोर्ट रे आपण सपोर्ट करू हां सेतल तार भी सैलरी कम थिला कि तथापि से मते एनकरेज करथिले जे तू करे मु अछि तू कोन पय बाहर आसे हम जानि जहा भी किछि गुटे आगु जे फिल्म रे हो कि जो रास्ता लाइन गुटे पछुर जण सपोर्ट न करे हम गुटे आगु जाई परिबे राइट किंतु आज काली कोन घरे सपोर्ट करबेनी स्टार्टिंग रे केही सपोर्ट करे निजे निजे करिया पड़े मते भाई जेहेतु सपोर्ट करथिले तो मु टिके साहस थिला हां करदेवी भाई तो अच्छा घरे भी तो पार्टी करतबे आपन पार्टी घर तो बहुत जोर से माने कहले पाठ पढलु तू किछि करिया नै खाली एगुडा करछु आ एगुडा फालतू जिंस बोली भाबथिले से फालतू जिंस बोली भाब आपन गर्लफ्रेंड अछनी हां छथि केतरा गर्लफ्रेंड अछन अरे भाई सतला को केतरा गर्लफ्रेंड तो गोटे ही अछि जे कि लास्ट माने फर्स्ट एंड मते के लागुन गोटे गर्लफ्रेंड अछन नै देखो जेहेतु हम सोशल मीडिया रे अछु तो हमक बहुत जण मेसेज करिवे हम सते कथा बे ट्राई करिवे बट जेहेतु सोशल मीडिया रे अछु जदि किछि हमें भूल करिवो भाई धरा पड़ जिवो अब हैरान हे जिवो अब वायरल हा पे 2 मिनिट लागिवनी केबे लव हैला हेला से 2018-19 पाखा के हो 2018 रु लव मु YouTube रे लाइव थिली भूल रे नंबर ता दे देथिली सेइठु से नै जाइथिला नंबर ता अच्छा YouTube रे आपण लाइव थिले कोठी घर कोठी बरमपुर थिली सेतबेले मु आपण घर पाखा पाखी सेही नै मु हम गाँ रु मु बरमपुर पळेथिली कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर होथिली से टाइम सेतबेले मु YouTube रे नुवा नुवा आस्थली मोर सेतबेले सब्सक्राइबर थिले 200 ना 300 थिले मु व्यू माने जेतबेले लाइव आसली 10 रु 15 जन देखुले मु भाब आपण सेतबेले YouTube रे लाइव आसले मु लाइव रे केबे एबे कोन नंबर दे देबी कि सेतबेले नंबर ता एथि दे देली जेतु मु सेतबेले ते माने मते कि चिन्ह आपण डायरेक्ट कांटेक्ट करिया पे आपण सेतबेले हां मु सेतबेले मते मु कहली हां 10 12 जन तो देखुचंदी आ नंबर ता शेयर कर देबी आ एया कह कि मोर नंबर ता लाइव रे दे देली त सेठु मते से कॉल करथिले के जण कॉल करथिले बट सी भी ओटे कॉल करथिले ताको से ओटे मीटअप हे गेला देन मु ताको एटीट्यूड देखौथिली जे कोन हला फोन करछो कोन हला काम अछि कोन को ये सी एटसेट्रा काट दोथिली कॉल अच्छा एमती एटीट्यूड देखुली झील टे मत सतरे से घृणा लगुला कहीं मत से कैरियर उपर फोकस करार जेहेतु आम घर सिचुएसन बहुत खराब था तो मत जल्दी इनकम करार तो मुझे जो झील लफड़ा पशु नी तो बर्तमान जिते आप स्टार्टिंग यूट्यूब म्यूजिक वीडियो कले आप स्थिर कले कहीं टेक वीडियो करेंगे जिते मु न्यूज चैनल कली से इनकम कली मुझे इनकम कली तो मुझे भाविली जदि मो भाई गोटे फास्ट चैनल आप को चैनल थिला फास्ट थिला मोर वाइएस थिली जोटा कि मु डांस वीडियो करथली तापर मु ताको कन्वर्ट कली न्यूज चैनल डी न्यूज ओडिया सेथि मु जतले इनकम कली देन पैसा हला देन तापर मु मोर गोटे घर करिया मु चाहली तार घर कले बैकग्राउंड हेले मु लोकन को सिखेबी तो मो बारे घर नथिला सेतबेले तो मु से यूट्यूब पैसा ही घर कली तापर बैकग्राउंड हेला पर मु धीरे धीरे मोर गोटे जिंस आनली तापर फोन रे भी टिके टिके बढ़ेली क्वालिटी जेमति 10,000 टका फोन थिला देन ताको 20-25,000 कली एमतिया कली देन तापर वीडियो स्टार्ट कर ना मोर क्वेश्चन होजी जे टेक वीडियो करिया पे एते एल्बम करथले तुम एल्बम चलता नने कुछ अलगा किछि माने चलिता किछि ब्लॉग्स के आ अलगा कि चलता स्टार्टिंग रु कहीं टेक वीडियो पर एते तार एकमात्र रीजन है जे मु लोकन को देखा चाहूली जे जदि मो गोटे गरीब पिलाटे यूट्यूब रे इनकम करि पारुछि तो तमे भी इनकम करि परिबो तो सेही थी पय मु टेक वीडियो स्टार्ट करथली तो जेतल मु स्टार्ट करथली टेक वीडियो तो मोर सेतले ओडिया रे व्यू जाउनथला काइना जाग भी दरकार से स्टार्टिंग रो कोन यूट्यूब बाबत सब जानिथिला ना एमती ना ना मु जेतले म्यूजिक वीडियो रो टोटल कंटीन्यूअसली गोटे वर्ष 2 वर्ष काम कली अच्छा सब बेले यूट्यूब रे लागिली जानि गले यूट्यूब रे निजे एडिटिंग कली निजे थंबनेल मेकिंग कली सब निजे निजे कली अच्छा मते के सिखिया नथला एक द्वितीय कथा जेतले लॉकडाउन हेगला मु न्यूज चैनल कली देन सेथुरु ग्रो कली सब जिंस मु जानि पारली दीर्घ 3-4 वर्ष एक्सपीरियंस जो मोर हो गला तापर मु भाविली एथर मु लोकन को सिखेले हेई परिबो किछि गोटे जिंस मु सिखै परिबे जा द्वारा अन्य माने भी इनकम करि परिबे तापर मु सिखेबा स्टार्ट करली भाई बर्तमान एबे मु देखु सोशल मीडिया रे बारे से खराब जिंसटा अधिका वायरल होछि खराब जिंस समस्त देखिबे पर विषय चर्चा पर कथा सुनिया पे लोक बेसी इंटरेस्ट लागे निजर याड माने हम सुनिजु पर चर्चा पर निंदा ए सब पता सुनिया पे लोक बहुत इंटरेस्टेड माने आमे की कार कोन झगड़ा हला लोक सुनिया पे आगो एक्साइटेड थि अरे तार कोन हला कि रे एबे गुल्लुआ जो रिसेंट गुल्लुआ केस देखो माने से खाली गोटे स्टेटस दे देला से जो गुलुआ स्त्री जी अच्छा से गोटे स्टेटस दे देले कोन ना गोटे बहुत बड़ गोटे यूट्यूबर रो कलाकार ना माने करिया को जाउछ पर्दा खुला से करिया जाउछ माने जस्ट गोटे फोटो भाई से फोटो एते वायरल हे गला समस्त हिंट्स पाइला जे किछ गोटे हेबा को जाउछ किछ गोटे माने से माने कंटेंट केम से ऑलरेडी भी जानि भी छारतले कहा विषय पे से खुला से से माने कंटेंट प्लान देखो केम माने केमती माने ग्रो करिया पई आईडी को
ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲା ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ହୁକ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ? ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ସେ ଏମିତି ମାନେ ହୁକ୍ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଜ୍ ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଭାଇ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିକି ନେବି ମୁଁ। ଏକରେ ଆଇଡି ଗ୍ରୋ ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫଟୋ ପଡିଲା, ତାପରେ ନିଜ ଭିଡିଓ ପଡିଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ବି ଏମିତି ହେଇଛି ଭାଇ। ସେ ଯୋଉ କି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଯାକର ନେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତାର ନେଇଯାଇଛି ବାହାରିଲା ଗୁମର କଥା, ତାର ନେଇଯାଇଛି ସବୁ କହିଦେଲେ ତା ବିଷୟରେ ହେଲା, ଆ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ସିଏ ତା ବିଷୟରେ। ତାର 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ, ତାର 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ, 2 ଜଣ ଯାକର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲା କିଏ? ନ୍ୟୁଜ ବାଲା। 1 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ, ତାକୁ ନେଇକି ପଇସା କଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ପଇସା କଲେ, ହେମାନେ 2 ଜଣ ଭକୁଆ ଆଉ। କିଛିଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ମୁଁ ନାଁ କହିବିନି, ସେମାନେ ଏତେ ହୁକ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଆର, ଦେଖିଥିବେ ଥମ୍ବନେଲ ଏତେ କ୍ଲିକ୍ ବେଟ୍ କରିବେ, ମାନେ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଜିକାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନ ଦେଖିଲେ ଭ୍ୟୁ ଯିବନି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ସେମିତି ଭୁଲ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଭାବିକି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ହେବ ଗ୍ରୋଥ। ଆଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ବନେଇଥିଲେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ରିମଝିମ୍ ପାଣି ସମ୍ବଲପୁର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯୋଉଟା 11 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ, ମାନେ 1 crore ପ୍ଲସ୍ ଯାଇଥିଲା। 11 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ? 11 ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଦେନ୍ 70,000। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାୟ? ମୋବାଇଲରେ, ହଁ, ସବୁ ମୋବାଇଲରେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ମୁଁ ଭଲ କରିଥିଲି। ଏମିତି କରିଥିଲି କି ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଶିଖିକି କଲେଜରେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି ମୁଁ କଲେଜରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି। ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଶିଖେଇଥିଲେ ନା ନିଜେ? ନା, ନିଜେ ନାଚିଥିଲି, ବଟ୍ ସେଟାକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି କପି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲରେ କିଛି ମାରିଥିବେ, ଆଉ ମୋଠୁ କପି କରିକି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି କଲେଜରେ ସ୍କୁଲରେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ବାଃ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ଘରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଥିବେ, ଆରେ ତମ ପୁଅ ଏମିତି ନାଚିଲେଣି, ସେମିତି ନାଚିଲେଣି। ଏବେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଓ ଏବେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଯେଉଁ ପଇସା କମାଉଛି କେବଳ ଗୀତ କରିକି, ଆଲବମ୍ କରିକି। ମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ତ ଜାଣିଥିବେ, ସିଏ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଏକା ଜାଣିନଥିବେ, କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ ବି କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ। ସେମାନେ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଲବମ୍ ନାଚୁଛି, ପଇସା କମାଉଛି। ଏବେ ବି ଗାଁରେ ପଚାରେ ଦିଲ୍ଲୀପ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ବା ହିରୋ ହେଇଛି, ସେ ବା ଟିଭିରେ ଆଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ କହିବେ। ହଁ, ସେ କହିବେ ସେ ତା ପୁଅ ବା ଟିଭିରେ ଆଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁନୁ, ମାନୁ ତାର ଆସିବ। ଏମିତି ମୋ ବୋଉ, ଯିଏକି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମୋ ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଜାଣିଲାଣି, ସବସ୍କ୍ରାଇବର କ'ଣ ଜାଣିଲାଣି। ମୋର ଭ୍ୟୁ ନ ଗଲେ ମୋ ବୋଉ କହିବ, ପୁଅ ମନ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ରେ, ଭ୍ୟୁ ଯାଇନି। ମାନେ ମତେ ଝଟକା ଲାଗିବ, ମୋ ବୋଉ ମତେ କହୁଛି ପୁଅ ଭ୍ୟୁ ଯାଇନି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ମୋ ବୋଉ ଭ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲାଣି। ତ କହିବା ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବୋଉ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2026 ଚାଲିଛି, ତ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ 2026 ପାଇଁ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବେ? ତ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ, ମାନେ ପରଫେକ୍ସନ୍ ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ପଡ଼ନ୍ତୁନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଭଲ ଫୋନ୍ ନାହିଁ, ଭଲ କ୍ୟାମେରା ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ମୋବାଇଲ୍ ନାହିଁ, ଭଲ ମାଇକ୍ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ନୋ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍କୁ କାଢ଼ନ୍ତୁନି। ତ ଯାହା ଅଛି ସେତିକିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମଜା ଲାଗିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ମାହିର ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ୟାସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ପ୍ୟାସନ୍ କରିଦେବେ, ରେଗୁଲାର ଯେତେବେଳେ ସେଇଥିରେ କାମ କରିବେ, ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିବା ସହିତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋ ହେଇଯାଇଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ କେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା ମୁଁ କହୁଛି ନା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ ତାର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିବେନି। କେବେ ବି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ରେ ଏତିକି କମେଇବି କି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ଏତିକି କମେଇବି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏ ବିଜନେସ୍ ଭଳିଆ, ବଟ୍ ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ରେ କେବେ ବି ଲସ୍ ନଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେବେ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏନି। ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୋର କିଏ ଦେଖିବେନି, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ରଙ୍ଗ। କୌଣସି ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ, ଚାଲିବାଟା ଚାଲିବ, କିଏ ନା କିଏ ଦେଖିବ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରିବି ଏଇଟା ହେଲେ କରିବି, ସେଇଟା ହେଲେ କରିବି, ଭାବୁଛନ୍ତି, ଭାବି ହିଁ ରହିଯିବେ। ଏବେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଯଦି ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଇଯିବ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପେଡ୍ କଲେ ବି ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେନି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବି ପରଫେକ୍ସନ୍ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁନି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବାସ୍। ଆପଣ ଏତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ
ସିଏ ଭାବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରେ ସେ କାଲି ସକାଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସତରେ ସେମିତି ଇନକମ୍ ହୁଏ। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି INR, ବଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆସେ ଡଲାର। ଆଉ ଡଲାରଟା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାୱାର କ'ଣ। ଆଉ ଯେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାମୀ କାର୍ ଧରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବିନି ଏମିତି ମାନେ ଏଇଟା କଲେ ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ବି ପଳେଇଲେ କିଣିପାରିବେନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଗୋଟେ ମାସର ଦରମାରେ ଗୋଟେ କାର୍ କିଣି ଠିଆ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଇଜ୍ ରିଏଲି ମାନେ ଟ୍ରୁଥ୍ କଥା, କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜବ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ଇନକମ୍ ହେଉନି ଯେ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବଙ୍ଗଳା ମୋବାଇଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ସବୁ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଆରାମସେ କରି। ପଇସା ଅଧିକ ନା, ପଇସା ଅଧିକ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଜଣେ? ପଇସା ବେଶୀ ହେଲା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାନେ ଆପଣ ଏତେ କଥା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ନା ଏଇଟା ଗାଲୁଆମି କରୁଛି ଏଇଟା। ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସୌରଭ ଯୋଶୀ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଟ୍ରାଇପଡ୍ ନଥିଲା, ଇଟା ଥାକରେ ଥୋଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଡେ 1ରେ, ବିଲରେ ବନାଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଖାଇବା ବନାଉଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା। ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖ ଭାଇ, ମୋର୍ ଦେନ୍ 50 କୋଟି ପ୍ଲସ୍ ହେବ ତା ଘରର କଷ୍ଟ, ଖାଲି ଯାଇକି ଦେଖ। ନିହାତି ତା ଘର କ'ଣ, ତା ପାଖରେ ଜିଓ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ ସୁପର କାର୍ ଅଛି, କ'ଣ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଭାଇ? ଖାଲି ପରଫ୍ୟୁମ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହିଁ 3 ଲାખ ପ୍ଲସ୍ ପରଫ୍ୟୁମ୍ କଲେକ୍ସନ୍। ଗୋଟେ ସୁ'ର ଦାମ ହେଉଛି 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ। ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଔକାତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସୁ କିଣିବାକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ବୁଝିପାରିଲେ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଟାଇପ୍ର। ମୋତେ ଆଜି ବି ବିଲିଭ୍ ହେଉନି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏତେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଉଛି, ଏତେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି। ନାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେମିତି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି କରିଛି, ଆମେ ତାର ସକ୍ସେସଟା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯଦି ଆମେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ରେଗୁଲାର କର, 30 ଦିନ କର, 40 ଦିନ ବେଳକୁ ତମ ମନ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ମୁଡ୍ ହିଁ ହେବନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ବଟ୍ ସେ ପିଲା 2 ବର୍ଷ କାଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରେ, 2 ବର୍ଷ 2000 ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ମାନେ 6 ବର୍ଷ, ମାନେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ। 6 ବର୍ଷ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିଛି, 2000 ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୁଟିଂ କରିବା, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ, ଯେ କରିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପଛରେ ତା କାହାଣୀଟା ଷ୍ଟୋରି, ସେଟା ଆମକୁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଅଛି 6 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଡେ 1 ଥିଲି, ମୋ ଟକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖ, ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖ, ମୋର କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଦେଖ, ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ମାଇକ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଛି ମୁଁ ତାହା କରି ଯାଉଛି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ କରିବି, ଯାହା ବି ଭାବୁଛି କରି ଯିବି, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖେଇବି ଲୋକଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିଲେ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ସିଓର ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାବଦରେ କେମିତି। ତ ଆଜିର ପଡକାଷ୍ଟରୁ ଏଇଠି ବିଦାୟ ଦେବା। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଗୌତମର ଅତିଥି YS ଦିଲ୍ଲୀପ, ତାଙ୍କର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାଥ, ନନ୍ ଏଜ୍ YS ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ନାଁରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତ ପୁରା ନାଁ ଜାଣିନଥିଲି, ପଡକାଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାମେରା ପଛପଟେ ଜାଣିଲି ନାଁଟା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ YS ଦିଲ୍ଲୀପ ଜାଣିଥିଲି। ଏବେ ବି ମୋବାଇଲରେ ନମ୍ବର ସେଭ୍ ଅଛି YS, ସମସ୍ତେ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରନ୍ତି YS ଦିଲ୍ଲୀପ। ମାନେ ସେତେବେଳେ ନାଁଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, YS ତା ମିନିଂଟା କ'ଣ? ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର। ତ YS ଟା କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ? ୟୁନିକ୍, କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ମାନେ କେତେ ନାଁ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀପର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଥିବେ 5-10ଟା ଦିଲ୍ଲୀପ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଥିବ କେତେଟା ଦିଲ୍ଲୀପ। YS ଲଗେଇଲେ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ YS ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ୟୁନିକ୍ ମୋତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗେ ନାଁଟାକୁ ୟୁନିକ୍ କରିଦେଲେ। ୟୁନିକ୍ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ନାଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମର। ଆଚ୍ଛା, ନାଁଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା ବି କରିବା ସେ ଚାଲିବ। ମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ YS ଦିଲ୍ଲୀପ ନାଁ ପକେଇ ଦେଇକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ, YS ପାଖରୁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା। ମାନେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ଥିଲା, ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ କରିଦେଲି YS। ଆଚ୍ଛା, ଲୋକଙ୍କୁ ଇଜି ହେବ, ଯେମିତି ଇଜି ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ହେଇପାରେ। ତ ଯେହେତୁ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଶୋରେ ରାପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ରାପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳୁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବି, ଆପଣ ୟେସ୍ ଅର୍ ନ କହିବେ, ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରାପିଡ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଓକେ। ଟି ନା କଫି? କଫି। ହଲିଉଡ୍ ନା ବଲିଉଡ୍? ହଲିଉଡ୍ ଅବଭିୟସଲି। ଆଚ୍ଛା, ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ? ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି। ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅପସନାଲ କିଛି ଅଛି କି? ଏଲିନା, ଭୂମିକା, ଶିବାନୀ, ଅର୍ଚିତା? ମୋ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ନାଇଁ, ମୁଁ 4 ଜଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଆମ 4 ଜଣ ଭିତରେ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଚିତା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନା ଜବ୍? ଅବଭିୟସଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇ, ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ଆଉ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ? ଆଚ୍ଛା, ଫିଲ୍ମ ନା ସିରିଏଲ୍? ଫିଲ୍ମ। ସିରିଏଲ୍ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଦେଖେନି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆକ୍ଟିଂ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସ? ଆକ୍ଟିଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବଟ୍ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ? ପାଗଳ ତା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଥିଲା ପଡ଼କାଷ୍ଟ।
ଯାହା ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। Thank you so much. ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଯାଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଆମ ଶୋକୁ ଆସିଲେ ଟକ୍ ୱିଥ୍ ଗୌତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ହାର୍ଟଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରିଛି ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ସ୍ପେଶିଆଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ୟୁ। ତ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ତ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।